जी जनाब, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू द चैनल। वी होप आप सब ठीक-ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज जिस वीडियो पे हम रिएक्ट करने जा रहे हैं उसका टाइटल है जी अ रेनी हिल विलेज इन सिरीमंगल वेयर नेचर कम्स अलाइव। और नेचर की यहाँ पे बात हो रही है तो नेचर तो हमें पूरे बांग्लादेश में बहुत खूबसूरत बिल्कुल नज़र आता ऐसे है, ही है। लेकिन यहाँ पे बात हो रही है जी श्रीमंगल की और पैनोरामा डॉक्यूमेंट्री की ये वीडियो है, तो चलते हैं और चल के आज श्रीमंगल की खूबसूरती को देखते हैं। चलिए इससे पहले वीडियो को स्टार्ट करें, चैनल पे नए तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ और हाँ मैं आपके रिएक्टिंग नेबर्स। चले जी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 3 2 1 एंड गो। সমতলের একঘেয়েমি নেই, টিলাটক্করের মিশেল থাকায় কোথাও উঁচু কোথাও নিচু, আর কম বেশি সবখানেই বৃষ্টি ধোয়া সবুজের শ্যামলিমা। সম্পদ ও সৌন্দর্যে ভরা চোখ জুড়ানো এই জনপদটি মৌলভীবাজারের শ্রীমঙ্গল। টিলাটক্করের গায়ে গায়ে ওঠা মোহাজেরাবাদ নামের এই গ্রামটি শ্রীমঙ্গল উপজেলা সদরের 8.5 কিলোমিটার দক্ষিণ পূর্বে আশিদ্রোণ ইউনিয়নে। আবহাওয়ার বৈশিষ্ট্যেও শ্রীমঙ্গল অনন্য। শীতের সময় শ্রীমঙ্গল বাংলাদেশের দ্বিতীয় শীতলতম জনপদ, আর বর্ষায় সবচেয়ে বেশি বৃষ্টিপাত প্রবণ এলাকা। শীতকালটা বাদে বছরের বাদবাকি সময় মাত্রা কম হোক বা বেশি, শ্রীমঙ্গলে বৃষ্টি ঝরাটা নিয়মিত এক ঘটনা। बारिशें बहुत होती है ना, इसलिए ये पानी के साथ ये पीने के लिए इकट्ठा कर रहे होंगे। সহজলভ্য হওয়ায় ধরে রাখা বৃষ্টির পানি বা রেইন ওয়াটার মোহাজেরাবাদের বাসিন্দারা ব্যবহার করেন দৈনন্দিন নানা কাজে। পাহাড়ি পরিবেশে থেকেও এখানে ক্ষুণ্ণ হয়নি চিরায়ত বাঙালি জীবনধারার ঘরকন্যা। ज़ारा को देखो, हाँ बेल के रखी हुई है सारी छोटे छोटे से पेड़ लेके। वाह, শ্রীমঙ্গলের 9টি ইউনিয়নের 110টি মৌজায় আছে 207টি গ্রাম। আশিদ্রোণ ইউনিয়নের 44টি গ্রামের একটি এই মোহাজেরাবাদ। মাটির ভিটা, মাটির দেয়াল, ওপরে টিনের ছাউনি, এমন বাড়ি বেশি এই গ্রামে। ভূবৈচিত্র্য আর আবহাওয়ার মিশেলে শ্রীমঙ্গলের অন্য সব জায়গার মতো এই মোহাজেরাবাদেও প্রকৃতির পক্ষপাতটা বেশি। মধুমাসে ফল ফলাদি যোগান দিতে লিচু গাছও পিছিয়ে নেই এই গ্রামে। অর্থকরী ফসল ফলানোয় এগিয়ে থাকা এই গ্রামের নানা জায়গায় নজর কাড়ে চা, রাবার, আনারস ও লেবুর বাগান। পাহাড়ি টিলার গা জুড়ে বনবনানির সবুজ, আর পায়ের কাছে ছিটে ফোটা সমতল। শ্রীমঙ্গলে
টিলা ও সমতলের মিশ্র এই ভূমিরূপ তৈরির পেছনে আছে 1897 সালের ভয়াবহ ভূমিকম্প। आप सड़क देखिए कि सीधे टीलों के ऊपर से बनी। एक सेब फ्रूट निकाला होता है ना। শ্রীমঙ্গলের নদ নদীর সংখ্যা কম, অভাবটা পুষিয়ে দিয়েছে অগুন্তি ছড়া। ঋতুভেদে পানির পরিমাণ কম বেশি হলেও বহতা ছড়ারও অবদান আছে স্থানীয় জীবনযাত্রায়। यहाँ ज्यादा पॉपुलेशन नजर आ रही है। টিলাটক্কর আবাদি আর অনাবাদি জমি মিলিয়ে শ্রীমঙ্গল উপজেলার মোট আয়তন প্রায় 451 বর্গ কিলোমিটার। 11,650 একর আয়তনের আশিদ্রোন ইউনিয়নে মোহাজেরাবাদ সহ 44টি গ্রাম গড়ে উঠেছে একই রকম ভূমিরূপ নিয়ে। अब देखो वो घर की तरह बना हुआ है। ये बड़ा मुश्किल होगा यहाँ पे काम करना। सब बारिश होती रहती है। पानी आता চড়াই होगा। উতরাই ছাড়া চলাচলের পথ নেই। টিলার গায়ে মাটি কেটে বানানো সিঁড়ি বেয়ে ধাপে ধাপে উপরে উঠলে তবেই দেখা মেলে ঘরবাড়ির। हाँ, ऊपर नीचे वो करके ना। নিপুণ হাতে গড়া পরিবেশ বান্ধব মাটির ঘরবাড়ি দেখলে বোঝা যায় পরিচ্ছন্নতা ভালোবাসেন মোহাজেরাবাদ গ্রামের কর্মিষ্ঠ घर अच्छे বাসিন্দারা। बने हुए हैं सारे। শ্রীমঙ্গলে থাকেন প্রায় 3.5 লাখ বাসিন্দা। আশিদ্রোন ইউনিয়নে 37,000 আর মোহাজেরাবাদ গ্রামে প্রায় 2,500। 2,500। 2,500। প্রকৃতিপ্রেমী কোনো কোনো বাসিন্দার বাড়ি যেমন দৃষ্টিনন্দন তেমনি পরিবেশ বান্ধব। लगता है सेट की हुई है। পশুখাদ্যের অভাব নেই বলে এই গ্রামে ছাগল পালা হয় প্রায় সব বাড়িতে। यहाँ पे उन्होंने बकरे पाले हुए हैं। भेड़। लोकेशन चेक कर। वाह जी वाह। अच्छा ये मूड में हो तो बड़े शरारती होते हैं ये। मुझे होते में यार। ছাগলের পাশাপাশি ये देखो क्या लगा গরু हुआ है। লালন পালনের উদ্যোগও চোখে পড়ে Blackfruit। বাড়িতে বাড়িতে। सारा दिन इन्हीं के लिए আশপাশের काम करते বনবাদার रहते থেকে होंगे ना। বাঁশ পাওয়া যায় তুলনামূলক সহজে। এই গ্রামের বাসিন্দারা তাই বাঁশ কাজে লাগান নানা ধরনের নির্মাণ কাজে। हाँ। বাঁশসহ নানা উপকরণ দিয়ে গ্রামের মানুষ ঘর গড়েন, কখনো নিজেরা কখনো ঘরামির সাহায্যে। और पेंटिंग में ये देखो ये लगा हुआ है। तो जो काटा था वो सारा। মোহাজেরাবাদের বাঙালিরা অন্য জায়গার বাঙালিদের মতো সমতল ভূমিতে ঘরবাড়ি বানানোর সুযোগ তেমন পান না। যুৎসই সমতল ভূমির অভাব থাকায় বসতবাড়ি তাদের গড়তে হয় হয় টিলার গায়ে ভাঁজে কিংবা টিলার চূড়ায়। ये देखो। जैक फ्रूट लगा हुआ है। हाँ। সব ব্যাম্বু বাড়িতেই শাক বহুত হয়। জ্বালানি কাঠ জমিয়ে রাখার ব্যবস্থা আছে আপদকালীন সময়ের জন্য।
ভিন্ন ভূমিরূপ ও আবহাওয়ার সাথে নিজেদের ভালোই খাপ খাইয়ে নিয়েছেন এখানকার বাসিন্দারা। বৃষ্টিপ্রধান এলাকা হলেও পানীয় জলের অভাব আছে এই গ্রামে। পানীয় জলের চাহিদার একাংশ মেটায় সাবমার্সিবল পাম্প দিয়ে তোলা ভূগর্ভের পানি। স্থানীয় বাসিন্দাদের একাংশ পানীয় জল সংগ্রহ করেন ব্যক্তি উদ্যোগ ও সরকারি উদ্যোগের সহজলভ্য উৎসগুলো থেকে। বাংলাদেশের উত্তর পূর্ব প্রান্তের সীমান্তবর্তী মোহাজেরাবাদ এককালে ছিল অজ পাড়াগা। যোগাযোগ প্রযুক্তি ও যোগাযোগ ব্যবস্থার কিছুটা উন্নতি হওয়ায় ধীরে ধীরে বদলাচ্ছে এখানকার বাস্তবতা। উপজেলা সদর ও ইউনিয়ন সদরে কিছু পাকা ও আধপাকা সড়ক থাকলেও মোহাজেরাবাদের প্রায় সব রাস্তাই কাঁচা। মোহাজেরাবাদে দুটি স্কুল আছে শিক্ষার্থীদের জন্য। ঘর টিনের হোক বা মাটির, এ গ্রামের কোনো কোনো বাড়িতে নজর কাড়ে রঙিন ঘরের ব্যবহার। हाँ जी, सब जो ये देखिए जैकफ्रूट सारा लगा हुआ है। পানি দাঁড়ায় না এমন এঁটেল দোআঁশ মাটি আর উষ্ণ ও আর্দ্র জলবায়ু মোহাজেরাবাদে দুটোই থাকায় প্রচুর কাঁঠাল ফলে কাঁঠাল বাগানের গাছে গাছে। কাঁঠাল যেমন শ্রীমঙ্গলে তেমনি মোহাজেরাবাদে মধুমাসের অন্যতম প্রধান ফল। স্থানীয় কাঁঠাল চাষিরা গাছ থেকে কাঁঠাল সাধারণত সংগ্রহ করেন জ্যৈষ্ঠ আষাঢ় মাসে 120 থেকে 150 দিন বয়সে। মোহাজেরাবাদ সহ পুরো শ্রীমঙ্গলে প্রতি বছর প্রায় 300 হেক্টর জমির গাছ থেকে কাঁঠাল মেলে প্রায় 60,000 টন। ये भी नॉर्मल साइज है, मेरे भी बड़े बड़े दूसरा सिर्फ दरख्त पे टॉप पे नहीं लग रहा, नीचे तक लग रहे हैं। ফলন বেশি বলে গ্রীষ্মের সময়টায় স্থানীয় কাঁঠাল চাষি, কৃষি শ্রমিক, ক্রেতা ও বিক্রেতাদের জীবিকার অন্যতম মাধ্যম হয়ে ওঠে এখানকার কাঁঠাল। গ্রীষ্মকালীন সুমিষ্ট ফল কাঁঠাল বাংলাদেশের জাতীয় ফল। ফল হিসেবে এটি আকারে সবচেয়ে বড়, ওজনেও সবচেয়ে ভারী। মোহাজেরাবাদের টিলাটক্কর থেকে কায়দা কসরত করে নামানো কাঁঠাল 80 দ্রোণের 4টি হাটবাজারের মাধ্যমে চালান হয় মৌলভীবাজার, সিলেট, হবিগঞ্জ, বগুড়া, ঢাকা, নরসিংদী সহ দেশের নানা জেলা জনপদে। মোহাজেরাবাদের টিলাটক্করে
বাগানের পর বাগান আছে লেবু গাছের। চায়ের পর লেবু শ্রীমঙ্গলের দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ অর্থকরী ফসল। লেবু গাছের ডালপালা এলোমেলো, কিছুটা লতানো এবং ঝোপালো। পাতি, কাগজি, এলাচি সহ 3 থেকে 10 প্রজাতির লেবু ফলে শ্রীমঙ্গলে। মোহাজেরাবাদের বাগানে বেশি ফলে কাগজি ও পাতি লেবু। পুরো মৌলভীবাজার জেলায় বছরে লেবুর উৎপাদন প্রায় 30,000 টন। উৎপাদিত লেবুর 4 ভাগের 3 ভাগই যোগান দেয় শ্রীমঙ্গল উপজেলার মোহাজেরাবাদের মতো লেবু প্রধান গ্রামগুলো। টিলাটক্করের গা জুড়ে আনারসের নকশাদার এমন বাগান মোহাজেরাবাদের নানা জায়গায় চোখ জুড়ায়। হানি কুইন, জায়ান্ট কুইন, জলঢুপি ও ক্যালেন্ডার 4 প্রজাতির আনারসের মধ্যে এখানে সবচেয়ে বেশি উৎপাদন হানি কুইন ও জায়ান্ট কিউ প্রজাতির। দেশের সবচেয়ে বেশি আনারস ফলানো জনপদগুলোর একটি হওয়ায় শ্রীমঙ্গলকে অনেকে বলেন আনারসের রাজধানী। মোহাজেরাবাদের টিলাটক্করে সুপারি এবং কলাও ফলানো হয় গুরুত্বপূর্ণ কৃষি পণ্য হিসেবে। উৎপাদনে পিছিয়ে নেই মধুমাসের আরেক রসালো ফল আমও। মোহাজেরাবাদ সহ শ্রীমঙ্গলের 43% অর্থাৎ প্রায় অর্ধেক জায়গা জুড়ে চা বাগানের দখলদারি। দেশের 163টি চা বাগানের মধ্যে 40টাই শ্রীমঙ্গলের বুক জুড়ে। শ্রীমঙ্গলের 40টি চা বাগান বছরে যোগান দেয় প্রায় 3.25 কোটি কেজি চা। 1854 সালে সিলেটের মালনীছড়ায় দেশের প্রথম চা বাগান প্রতিষ্ঠার পর শ্রীমঙ্গলের মাধ্যমেই চা বাগানের বিস্তৃতি ঘটেছে দেশ জুড়ে। বিশ্বের গোটা 25 দেশে রপ্তানি হয়ে শ্রীমঙ্গলের চা ইতিবাচক অবদান রাখছে অর্থনীতিতে। মোহাজেরাবাদ গ্রামের প্রায় 3 কিলোমিটার দক্ষিণে বনবনানী ঘেরা পুঞ্জীভূত এই বসতির নাম বালিশিরা খাসিপুঞ্জি। এই খাসিপুঞ্জির খাসিরা মঙ্গোলীয় জাতিধারার নৃগোষ্ঠী। সমাজ কাঠামোটা মাতৃতান্ত্রিক হওয়ায় সাংসারিক কর্তৃত্বে ও কাজকর্মে মেয়েরাই এগিয়ে। খাসিরা টিপরা, মণিপুরী ও গারো নৃগোষ্ঠীকে সাথে নিয়ে শ্রীমঙ্গলে এনেছে জীবনধারার বৈচিত্র্য। ফুলগাছ নেই এমন খাসি বাড়ি খাসিপুঞ্জিতে প্রায় নেই বললেই চলে। বালিশিরা খাসিপুঞ্জির মতো এমন পুষ্পশোভিত খাসিপুঞ্জি শ্রীমঙ্গলে আছে মোট 12টি। বালিশিরা খাসিপুঞ্জির 22টি খাসি পরিবারে ছোট বড় মিলিয়ে জনসংখ্যা কম বেশি 100 মতো।
খাসিদের ঐতিহ্যবাহী ঘরবাড়ি আগে ছিল বাঁশ কাঠ বেড়ার, এখন বেড়েছে টিন, ইট ও কংক্রিটের ব্যবহার। यहाँ पे हर तरह के घर बने हैं। এখানকার খাসিদের মধ্যে বাঙালিদের মতোই গবাদি পশু লালন পালনের চল আছে, পশুখাদ্যের অভাব না থাকায়। আশপাশের বনবাদার থেকে সংগ্রহ করা জ্বালানি কাঠ দিয়ে খাসিদের সারা বছরের জ্বালানি চাহিদার সিংহভাগ মেটে। और यही कितने दिनों की मेहनत हो रही है सामने से। খাসিদের পানির চাহিদা মেটে চাপকলের পানি আর পাহাড়ি ছড়ার পানিতে। পিঠে ঝুড়ি ঝুলিয়ে পান তুলতে যাওয়া খাসি ছেলেদের নিয়মিত কাজ। বড় যে নয়, খাসিরা পান ফলান বনবনানীর গাছের গায়ে। দীর্ঘদেহী গাছের গায়ে জন্মায় বলে স্থানীয়রা কেউ বলেন গাছ পান, কেউ বলেন খাসি পান, খাসিরা বলেন তুমপেও। লম্বা গাছের গা বেয়ে বেড়ে ওঠা পান গাছের পান তুলতে বাঁশের মই লাগে। लड़के किस तरह के हैं? প্রতিটি গাছ থেকে এক একবার তোলা হয় 15 থেকে 20 বিড়া পান। খাসিপুঞ্জির এই খাসি পান কিছুটা ঝালঝাল স্বাদের। গাছগাছালির গায়ে ফলানো তুমপেও নামের পান কৃষিজীবী খাসিদের আয়ের প্রধান উৎস। গাছের পান খাসিরা আগে শুধু নিজেরা তুললেও এখন সংগ্রহ করেন স্থানীয় চা শ্রমিকদের দিয়েও। রাসায়নিক সার ও কীটনাশক ওষুধ ব্যবহার হয় না বলে খাসিদের দূষণমুক্ত এই পানের বেশ কদর রয়েছে দেশে ও বিদেশে। খাসিরা অতিথিপরায়ণ। ওদের অতিথি আপ্যায়নে আর যা কিছু থাক, সাথে পান সুপারি থাকবেই। हाँ जी। মেজবান খাসিরা বাড়িতে আসা মেহমানকে নিজেরাই বানিয়ে দেন মুখরোচক পান। পান সুপারির এই আপ্যায়ন খাসিদের বংশ পরম্পরার ঐতিহ্য। যেমন জীবনধারার রং রূপ বৈচিত্র্যে, তেমনি নিসর্গের মায়াজাল আর সম্পদের সুষমায় মোহাজেরাবাদ আর বালিশিরার মতো জনপদগুলো শ্রীমঙ্গলে এনেছে ঐশ্বর্যের অফুরান শ্রী। भाई माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत जगह है और मेरा ख्याल है कि ये वो सिरी मंगल नहीं है जिसको हम जानते हैं, क्योंकि हम सिर्फ सिरी मंगल को टी प्लांटेशन की वजह से जानते थे और हमें ये पता था कि रबर ट्रीज वहाँ पे बहुत ज्यादा होते हैं। ऐसा ही। लेकिन आज की इस वीडियो में
हमने जो चीजें देखी हैं वो बिल्कुल change टोटल है। हमारा विजन बहुत चेंज हो गया सिरिमंगल की तरफ से, खास उस पर लैंडस्केप देखें आप वहाँ पे मिलने वाली हार्वेस्ट देखें, आप वहाँ पे लोगों का रहन सहन देखें। Yes. हमें ये विलेजेस हमने पहले कभी नहीं देखे हुए थे, ये फर्स्ट टाइम देखा अच्छा, है। आप देखिए कि हिली एरिया है और ऑब्वियसली फॉरेस्ट वगैरह में बने हुए हैं, और जितने भी घर हैं वो सारे हिल्स के ऊपर बने हुए हैं और इतने खूबसूरत लग रहे हैं ना कि वैसे मड हाउसेस और ऊपर टिन के साथ उसको उन्होंने कवर किया हुआ कवर है। किया हुआ है। बहुत और अच्छा ज़्यादा लग रहा है। फिर उन्होंने खासी ट्राइब के भी घर वहाँ पे दिखाए, हाँ तो जी। आप देखो कि वो घर इनसे भी बेहतर बने हुए थे, मॉडर्न थे मॉडर्न काफी। थे, कंक्रीट के पत्थर के आपको वो ईंटों के घर नजर आ बिल्कुल। अच्छा, रहे लेकिन हैं। आप देखिए इस सारे के बावजूद बारिश हर जगह पे इक्वली हो रही हाँ है, जी। और वो बारिश के पानी को इकट्ठा कर रहे हैं अपने पीने के लिए भी और अपने बाकी इस्तेमाल के इस्तेमाल लिए। के लिए भी जैद, ये मेरा ख्याल है ये जगह बिल्कुल आ रही है मेघालय के नीचे ना। हाँ जी। तो आपको पता है कि वहाँ बारिशें बहुत ज्यादा होती हैं, तो वो पानी सारा इस तरह से, तो इस इलाके में भी बहुत बारिश होती है। बिल्कुल। और जितना हम समझ पाए इस चीज को, हमें ये पता चला कि भाई रेन वाटर ही वहाँ पे सोर्स है पानी पीने के लिए, और पानी किस तरह से इकट्ठा करते हैं, कुछ उन्होंने हैंड वरना पंप्स हमने के देखा थ्रू कि पंप्स भी ले रहे लगाए हैं, हुए उन्होंने, हाँ। दूसरा बोर भी किए हुए बोर हमने किए देखे हुए हैं, हैं। तो आप भी देखिए जो हिल्स वगैरह के हमने व्यूज देखे, वहाँ पे पाइपलाइन साथ साथ चल रही थी हैं, पानी चल रही की। हैं। और फिर उन्होंने साथ जिस तरह से बताया कि भाई एजुकेशन का सिस्टम इस पूरे इलाके में बहुत अच्छा है, और उसके साथ साथ हमने एनिमल्स को भी देखा कि किस तरह से वो कैटल फार्मिंग भी उनकी चल रही है साथ साथ। अच्छा, अच्छा, रोड लेकिन- नेटवर्क नहीं है यहाँ पे रोड नेटवर्क वैसे। भी नहीं है हिली यहाँ है पे, ना। कच्ची जी। सड़कें। लेकिन आप ये चीज देखो कि हर गांव को जो एक दूसरे से मुख्तलिफ करती है चीज, वो उनकी वहाँ की हार्वेस्ट है। हार्वेस्ट है। कहीं पे हमें लीची नजर आ रही है, कहीं पे हमें जैक फ्रूट नजर आ रहा है, ओह, कहीं पे माशाल्लाह। हमें मैंगो नजर आ रहा है। हाँ, Yes, अच्छा, जैक बिल्कुल। फ्रूट के बारे में हमने ये भी जाना ना कि भाई 120 से 150 दिनों के अंदर जैक फ्रूट पूरा तैयार हो जाता है। तो आप ये देखो कि किस तरह से वो उसको वहां से लेते हैं, फिर हाँ जी। आगे वो मार्केट तक जाता होगा ना, बड़ी मेहनत है इस बिल्कुल। चीज के अंदर। अच्छा, आप देखिए आज तक हमने टी गार्डन्स देखे हैं, लेकिन जितने खूबसूरत मुझे वो जो पाइनएप्पल के गार्डन्स थे वो लग रहे थे इतने अच्छे। बहुत प्यारे, अच्छा, स्पेशली उसके जो पैटर्न्स बने हुए थे वो ड्रोन व्यूज में हमने हाँ। देखे, वो बहुत ज्यादा क्यूट कैपिटल थे। ऑफ पाइनएप्पल। बिल्कुल। एंड लेमन भी आप भूल गए। लेमन, और आप देखो कि फिर वही वाली बात है, हमने एक या दो तरह का लेमन देखा है, हाँ जी। वहाँ पे आप देखिए कि एक ही जगह पे कितनी तरह के उनके हार्वेस्ट आ रही है। बिल्कुल बिल्कुल इसी ऐसे तरह ही से। है। लेकिन आप ये देखो जैद कि अगर ओवरऑल बात की जाए, हमने फ्लावर्स भी तो देखे हैं ना हाँ बीच जी। में, हमने बहुत से ऐसे अभी प्लांट्स देखे हैं जिनके बारे में नहीं बताया गया, लेकिन आप चीज़ों को अगर सिंपली काउंट करो ना, तो मेरा ख्याल है कि 8-10 चीज़ें तो फ्रूट्स के अंदर ही आपको यहाँ पे मिल रही है, ऐसा ही है। चाय यहाँ पे आपको मिल रही है। सो बहुत खूबसूरत जगह है, और नेचर अपनी पीक पे आप यहाँ पे देख रहे बिल्कुल हो। बिल्कुल, बहुत खूबसूरती। और आप देखिए सबसे एंड पे जो चीज हमने देखी, पान। हाँ जी। आप देखिए पूरी दुनिया के अंदर जो है पान की इतनी वैरायटीज बना दी गई है, लेकिन जिनके पास फ्रेश पान का पत्ता आ रहा है, हाँ, जो वो आगे आज भेज भी- रहे जो हैं, आगे हाँ। भेज रहे हैं, जो सप्लायर है, वो आज भी बिल्कुल सादा उसको ही इंजॉय करे जो उसका अपना हाँ, फ्लेवर है। बिल्कुल ऐसे है, वरना अब तो फायर पान और आइस आइस पान पान खाया चल रहा है। जाता है। लेकिन बहरहाल जी, बहुत अच्छी वीडियो थी और बहुत ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन आज की वीडियो में हमें मिली, बहुत सी चीज़ों के बारे में हमने नया जाना। बाकी कुछ ऐसी चीज़ को हम मिस कर गए हों तो आपने हमें ज़रूर बताना है। वीडियो कैसी लगी, हमारा रिएक्शन कैसे लगा, ज़रूर बताइए। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, अपना बहुत ख्याल रखिए।